agencies, GOCCs, SUCs. Kung sino makasabat. O si Sir Be. Nga, Sir, nga. Bumayog, ika na ng phone. For my own opinion, sir, they are already known or they are already experienced seminars. Okay. So, alin na lang. Hindi cover ang public sector, kitandaan ta ha, ang jurisdiction or coverage ni DOLE is only for private entities. No? Wala kami jurisdiction sa public sector, sa government agencies, SUCs, and GOCCs. But, last 2020 nga tuig, nagpagwa man, after nagpagwa sa Department Order 198 ang DOLE, which is the IRR of Republic Act 11058, nagpagwa man si Civil Service. Actually, that is a joint memorandum circular between the DOLE, the CSC or the Civil Service, and the DOH, which is the Joint Memorandum Circular number 1 series of 2020. Amo na saya ang OSH in the public sector. Memorandum Circular number 1 series of 2020. So again, separate ang aton nga OSH. Even though isa lang ang standard, ang basihan, but we are governed by separate nga orders. No? DO 198, IRR sang Republic Act 11058 for the private sector. Memorandum Circular number 1 series of 2020, OSH in the public sector, no? Hindi ko manugid ba si magwa na sa postes. Hindi, joke lang. Hindi na magwa sa postes. Now, classification of establishment. Sa una, non-hazardous, hazardous, and highly hazardous. But sang nagwa ng DO198, nangin specific na ta sa risk, high risk, low risk, or moderate risk. Kag sinong ma-identify, gintudluan na kita, mag-hirak, hazard identification, risk assessment, and control. Ang ma-determine sa kind of establishment sa inyong mga tagsa workplaces, kamo as a safety officer. No? Since nga we are, gintudluan na kita paano mag-conduct sang hirak. No? Kamo ang ma-determine sa presence of risk sa inyong establishment. Now, ari nang ginahamba ko kagina. Section 5, 6, 7, and 8, no? Ang apat ni 4 basic rights ni workers when it comes to occupational safety and health. No? Ano ni siya nga mga rights? Number 1, workers' right to know. Karapatan ni worker mabalaan sa iya nga establishment or workplace if there is a presence of hazard, imminent danger, or risk sa iya nga workplace or establishment. Now, paano ni karon mahatag ni employer ang karapatan ni worker kung wala siya maging pa-training sim sa inyo or gin-assign nga safety officer? Kasi safety officer man lang ang gin-train nga mag-conduct sa hirak kung paano i-conduct ang hirak. No? Tandaan ta. Karapatan ni worker mabalaan if there is a presence of hazard, risk, or imminent danger in the workplace. That's why ara kamo magbulig kag magpabalo sa mga workers nga amo ni may presence of hazard or risk or imminent danger sa workplace. Workers' right to refuse work. No? Ikaduwa nga right. Karapatan ni worker mag-refuse sa obra kung paobrahon ka mo da, especially if you gin-engage ka mo ni employer or ni supervisor, nyo naman be, or ni manager sa mga hazardous workplace, or there is a presence of hazard, imminent danger, o risk sa inangang obrahan. May karapatan ka mo mangindi. Tandaan nyo na, inyo na right. Now, sa assigned supervisor naman, or ikaw be, as a safety officer assigned in that establishment, anong obrahon mo ko na muna? Balan mo lang mga co-workers. Mali ka ba na mag-obra? Pululi ka mo to. White obra subong. Tandaan naton. No? If there is a presence of hazard, risk, or imminent danger in that workplace, kag nangindi si worker mag-obra dira, ginpapuli nyo sa, wala nyo sa ginpa-obra in the whole day, no? That worker is still bayad sang daily rate. So ano obrahon ni supervisor, or ni manager, or ni safety officer? Assign that worker or that workers
sa other nga jobs or nga ulubrahon nga wala sang hazard or presence of imminent danger. Hindi nga gulpihon mo lang, ay hindi ka mag-ubra, puli ka to, hindi ka na dyan mag-ubra-ubra. No? Remember, especially ari pag na-issuean sang work stoppage order. Ang affected nga worker, biskan hindi na sila mag-ubra, bayad na sila daily rate, daily paid nila. Biskan wala na sila ginapaubra. That is why, as representative B, sang management or kamo nga safety officer, i-ano nyo, i-maximize ng mga workers, dito nyo butang sobra nga wala no eh. Nga wala presence ang hazard or imminent danger, hindi nga gulpihon talang ba nga. Sige, hindi na kamo mag-ubra. Oh. Pwede man na ang balon nyo, pero situit nga mabayaran nyo ila daily pay on that day. Nga wala sila nakaubra because of the presence of hazard. Okay? Oh, muna kagina gi-mention ni sir. No? Ang isa gali nga kagina, or workers' right to report accidents. Ano ganyan ba ko kagina? Realidad, hadlok si worker mag-report sa accident. Kaya adlukan, basi dason nga adla, wala na obra. No? Basic. Hindi taman na madula sa inyo. Pero tandaan ta, kag napaintindi na sa inyo, nga karapatan ta na mag-report sa accident. Kag paano gani mag-report sa accident? Ang bako kagina, hindi ta magdirekta, report tayon sa dole, kay may assigned safety officer mga mo. Or kamo nga safety officer, kamo yung report, isubmit sa employer o sa top management. And at the same time, submit mga mo report sa dole. Okay? Karapatan nyo mag-report sa accidents. No? Ari aton mga outlines, mag-report sa accident. Again, if na-report nyo na sa safety officer, kag sa inyo nga top management, andin wala gyapon action. Oh, pwede ta ma-report sa dole office. Ari ang hotline nato numbers. No? Tanan, biskan diin ka man sa Region 6. Oh, tapos na. Oh, the last right ni employee, right to PPE nga bali sir. Now, workers' right to PPE or personal protective equipment. Kag tandaan naton, basi may mga representative diri sa management o si Mambi sa HR, ano naka-red? Free of charge. No? Free of charge. Provision sa PPE, free of charge. Kay base, hindi nyo lang pagulaton nga mag-inspection, kag ma-found out nga nag-charge kita PPE or nagbuhin kita sa sweldo sang employee para ginbakal naton or ginbayad naton sa pag-provide naton sang PPE sa ila. Kaya matabo sina karon makita nyo sa penalty gamay lang 50,000 charging of PPE plus nga i-refund mo pang ina nga PPE sa ina nga mga workers nga gindidakan mo sang provision of PPE. So honest na lang kita kung sino man da mga establishments sa inyo subong, no? Nga nag-deduct na sang PPE para sila mga workers, i-refund nyo na. Di na pagulaton pa nga mag-inspection si dole. Kung i-refund nyo, kibot pa na si workers, wala December pa man ang bonus. Nagbalik na sa mga ano, no? Kay gali nakabalo nga hindi dapat pag i-deduct kay ang penalty 50,000. No? I-refund sa ila ang PPEs, no? Including the first set of uniforms. That is under Labor Advisory number 11 series of 2014, considered as unauthorized deduction. Okay? No, free of charge ang PPE. OS program, tapos na-discuss na to kagina, no? Ang OS program. Ay, ka-picture si ma'am. Ka-picture ka to sa PPE, ma'am. Arang PPE, free of charge. O para pala mapalabot nyo sa inyo top management. Ma'am, ang PPE, free of charge na. No? OS program, OS committee, OS program and OS committee, kung wala tayo na upon inspection and after the remediation period, 40,000 per day. No? Pating OS committee. O ari safety officer, I know na-discuss na ni Guru sa inyo, no? Safety officer 1, safety officer 2, safety officer 3, ang requirements is
no, naka-rely sa prescribed training and minimum of experience. No, automatic, after this training, you will become a certified ISO2. Kay tapos na kamo sa mandatory 40-hour basic OS training course, wala sang experience nga gina-required. Automatic ISO2 na kamo. But kung gusto nyo pagin mag-elevate for ISO3, no, ang hindi na sa 40 hours basic training, amo ning boss. Kung ara ka man niya sa may sa construction, course ang imo nga i-training. Construction occupational safety and health training. Say mo na 40 hours. Pero need mo na mag-additional 48 hours advanced trainings in relation to your field. Kung sa diin man ka muna assign nga industry. Kung gusto nyo mag-ISO3. No? And then may at least 2 years of experience. Then gasaka ang requirement if gusto mo papagin mag-apply sa ISO4. No? Again, sa ISO1 kag ISO2, wala kami kapangita certification nga ISO1 kag ISO2 kamo. Ang inyo nga training certificate is enough. But kung gina-required kamo sang ISO3, dapat may certification gid kamo nga you are a qualified